C'est avec un immense honneur que ce soir nous sommes accueillis dans la Maison de France, à la résidence de Monsieur l'Ambassadeur, que je prie de venir prononcer quelques mots au nom des récipiendaires. Дорогие друзья, мне очень приятно видеть вас всех здесь на церемонии, которая впервые проходит в России. Вступление новых членов в Международную гильдию сыроделов. Россия со все большим интересом относится к этой стороне французской гастрономии. Mais j'ai déjà un peu le cœur russe, et on ne peut que aimer la Russie. Mais les Russes m'ont épaté. Ils aiment tous les fromages. Ils sont curieux, ils sont gastronomes, ils sont toujours prêts à essayer de nouvelles choses. Je crois avoir trouvé la manière dont on peut se rapprocher nos deux pays. C'est le fromage et un verre de vin ou de vodka, que j'ai également appris à connaître avec le fromage. Et c'est très bien pour notre futur développement en Russie avec vous. Я уверен, что вместе мы продолжим наше общее дело, и впереди нас ждет множество новых перспективных проектов. C'est un plaisir et un honneur partagé, tout simplement. И рад теперь, что братство посетило и Россию. Оно примножится членами, которые будут развивать культуру потребления сыра в России. C'est une journée importante pour moi parce que c'est ma première intronisation dans la guilde internationale des fromagers. C'est une journée importante parce que, à titre professionnel mais aussi à titre personnel, puisque Jean-Paul, le patron de Bongrain, est un ami personnel. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, avec Roland Barthélémy, sur un grand projet sur le fromage. Et effectivement, je suis très fier et honoré d'avoir été introduit dans cette guilde aujourd'hui. Mon origine, je suis de Normandie. Nous sommes du fromage et comme je fais partie d'un groupe de distribution qui les a présentés en masse, en quantité et en grand choix, je suis très heureux d'avoir participé au développement du fromage en Russie. Хорошие люди занимаются хорошим, правильным делом. Продают хороший товар в правильном, хорошем месте. Как делает компания Bongrain в России, это, наверное, правильные, разумные шаги. На мой взгляд, очень перспективном, очень благодатном рынке России. Сыр в России это скоро будет, наверное, почти национальный продукт. Сыр – это высшая стадия молока, а я считаю, что орден Святого Егозона является высшей стадией проявления человеческих качеств. Совместная работа с Bongrain позволила нам достичь серьезных результатов и ознакомить всех потребителей России, желающих знать, что такое французский сыр. Эти люди, которые здесь действительно любят сыр, они кушают все виды сыра. Голубой сыр с плесенью, без плесени, творожный. И это то, что мне сразу понравилось в России, когда я приехал. Un, deux, trois, cheers! Всем большое спасибо, приятно.